Hello po, good evening. So, magpa-update po correction, cancellation, BIR business. Ito po yung form 1905. Kaya dyan po, scroll down para po sa form. Yan, click BIR form. Yan. Scroll down. Yan yung mga choices ng mga forms. Kung ano ang paayos nyo po. So, punta tayo dito sa 1905. Tayo sa example sa 1905 yung demand. Ayan. Yan, update correction. Click yan para directly dito sa PDF na downloadable. Ayan po yung form. Ayan. Encode din yung details. For example, closure of business. And lagyan na ng X. Team number ng owner at name. Or individual. Non-individual or individual. Plus, Yan name of signature sa owner. So, dito lang. Correction, So, email, name, author dito, print, change and registered name. lost And trade language, name. Yan yung magpapa-update po kayo ng mga address, name, correction, at cancellation, closure of business. send lang sa 3 years na hindi nyo na pa-close. So, yan kayo pupunta.